عورت کی نماز، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو لوگوں نے بہت کامنٹ کیے کہ پلیز فل ویڈیو بنائیے ڈیٹیل میں، اور کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ عورت کا سجدہ سمٹ کر ہوتا ہے، تو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھاؤں گی، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، طریقہ بھی بتاؤں گی کیسے عورت کو نماز پڑھنی ہے۔ دو امپورٹنٹ بات میں دوبارہ کہوں گی تاکہ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا طریقہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ دوسری بات، عورت کی حیا کا خیال رکھتے ہوئے انہیں نماز میں آخری صف میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت مردوں کے پیچھے نماز پڑھے تاکہ حیا کا پورا خیال رہے۔ نماز کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ نماز کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے۔ اور آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عورت کی حیا کا خیال ہو سکتا ہے؟ اگر عورت کا طریقہ الگ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے کہ عورت اس طرح پڑھے اور مرد کی طرح نہ پڑھے۔ اب آتی ہے امپورٹنٹ بات، عورت کو سجدہ سمٹ کر کرنا چاہیے، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں آتی۔ حیا کا خیال رکھتے ہوئے بھی نماز کا طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پہلے کے جو لوگ تھے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے اور علماء کی باتوں کو فالو کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ صحیح حدیث میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس میں عورت کی نماز کے لیے بھی ایک الگ سے چیپٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ نماز سب کے لیے ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ہر بات حدیث میں بتائی ہے، لیکن نماز کے معاملے میں ایسی کوئی الگ سے ہدایت نہیں دی گئی۔ اگر انہوں نے عورت کی نماز کا طریقہ حدیث میں نہیں بتایا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور حیا یہی ہے کہ عورت آخری صف میں نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے تمام حدیثیں بیان کی، انہوں نے عورت کی نماز کا طریقہ کبھی نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ پڑھتے تھے اور عورتوں کو بھی الگ نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی وہی نماز پڑھتی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھی جاتی تھی۔ اگر عورت بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھے تو وہ پوری طرح سے منظور ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ عورت کی نماز الگ ہوتی ہے حدیث سے ثابت نہیں۔ اور جو سجدہ ہے وہ 7 ہڈیوں پر 7 حصوں پر ہونا چاہیے، لیکن جب عورت سمٹ کر سجدہ کرتی ہے تو وہ پہلے بیٹھتی ہے، پھر اپنے جسم کو بچھا کر سجدہ کرتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سجدہ ہمیشہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ عورت اس طرح سمٹ کر سجدہ کرتی ہے تو اس میں اس کا سینہ اور پیٹ بھی زمین پر لگتا ہے، جس سے 7 ہڈیوں پر سجدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سجدہ صحیح نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انہیں اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ 7 حصوں پر ہونا چاہیے، 7 اسپیسیفک باڈی پارٹس۔ سجدے میں اپنے جسم کو بیلنس اور سیدھا رکھو، اوور اسٹریچ نہ کرو اور اپنی باہوں کو زمین پر اس طرح نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، یعنی سجدے میں باہیں زمین پر پھیلا دینا کتے کی طرح منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتی تھیں، سجدہ اور رکوع الگ کرتی تھیں، فقہی روایت سے لیا گیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ صحیح حدیث پر زیادہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے پہلے ہے۔ عورت کی حیا کا خیال سب سے زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور انہوں نے ہی عورت کو پیچھے کھڑے ہونے کا حکم فرمایا، جس سے نماز کا طریقہ بالکل چینج نہیں ہوتا۔ ماڈسٹی اور حیا کو مینٹین کرنا نماز کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا سٹرکچر یا رکوع یا سجدہ اور قیام میں فرق آئے۔ ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان کے ساتھ صحابہ نے پڑھی اور صحابیہ نے پڑھی۔ اگر ہماری نمازیں غلط ہوئیں تو قیامت کے دن ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے، وہاں ہمیں نماز کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے اپنی نماز کو پرفیکٹ بنائیے۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے وضو کریے، اس کے بعد قبلہ رخ کریے۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت میں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 رکعت فرض پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، وقت فجر کا، ظہر کا، مغرب کا، عشاء کا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نماز کو عربی میں ہی پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عربی میں سکھائی۔ آپ کو عربی میں نماز پڑھنا ہے، دل میں نیت کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کی نماز کا وقت، ہر چیز جانتے ہیں۔ نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، تو تکبیر تحریمہ میں آپ کو ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے۔ کچھ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک بھی اٹھاتے تھے، تو آپ کو کان اور کاندھوں کے بیچ میں اٹھانا ہے ایسے۔ لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کانوں کو چھونا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ تو تکبیر تحریمہ میں آپ کو ہاتھ کاندھوں تک اٹھانے چاہیے، ہتھیلی آپ کے قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ جو انگلیاں ہیں آپ کی، اس میں نہ یہ ایسے ہوں نہ یہ ایسے ہوں، اس میں ذرا ہلکا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، ہلکا سا فاصلہ۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر بول کر ہاتھ سینے پر باندھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی اللہ اکبر بولنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिकी वल मगरिब। इसके बाद और भी दुआ है। इसी के साथ एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो ये कालिमात पढ़ते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तो हम इन दोनों कालिमात में से कोई एक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना है आपको। उसके बाद सूरह अल फातिहा पढ़ना है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बी फातिहातिल किताब। उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। सूरह अल फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर नमाज में कुरान का कोई हिस्सा, सूरा या कुछ आयत पढ़ना सुन्नत है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की पहली 2 रकात में सूरह अल फातिहा के बाद कोई और सूरा पढ़ते और आखिरी 2 रकात में सूरह फातिहा, यानी ज़ोहर की 4 फ़र्ज़, असर की 4 फ़र्ज़, मगरिब की 3 फ़र्ज़, इशा की 4 फ़र्ज़ की नमाज में हमें पहली 2 रकात में सूरह अल फातिहा के बाद कोई सूरा मिलाकर पढ़ना है और आखिरी की 2 रकात में सिर्फ सूरह अल फातिहा पढ़ना है। और फजर की 2 ही फ़र्ज़ होती हैं तो वो भी हमें इसी तरह पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको रुकू करना है। अब रुकू में जाने से पहले आपको तकबीर तहरीमा की तरह हाथ उठाना है। हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त हाथ कांधों तक उठाते थे। सूरह अल फातिहा और उसके साथ दूसरी सूरह पढ़ने के बाद जब आप रुकू में जाएंगे तो आप अपने हाथ कांधों तक उठाएंगे उसी तरह जिस तरह आप तकबीर तहरीमा में उठाते थे। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। अक्सर लोगों को ये बात नहीं मालूम और ज़्यादा लोग इस पर अमल नहीं करते। इसको हम रफ़ुल यदैन कहते हैं। रफ़ुल यदैन के साथ रुकू में जाना है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में पीठ सीधी रखते, सर ना ज़्यादा ऊपर होता और ना नीचे, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आपको आपकी पीठ और सर ऐसा होना चाहिए, सर ना ज़्यादा नीचे और ना ऊपर। इसका मतलब हमें रुकू में पीठ सीधी रखनी है, सर बराबर रखना है और हमारे हाथ घुटनों पर होने चाहिए मजबूती से पकड़कर। इस तरह हमें रुकू करना है और 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह सुनता है उस शख्स को जो उसकी तारीफ़ करता है, हमारे रब सब तारीफ़ तेरे लिए है। ये पढ़ते हुए हाथ उठाना है, यानी रफ़ुल यदैन करना है। फिर सीधा खड़े होकर हाथ साइड में रखना है। यहाँ तक मैं आपको फिर दोबारा से शॉर्ट में समझाती हूँ। सबसे पहले हमने नियत की, तकबीर तहरीमा की, हाथ कांधों तक उठाए, नियत बांधी, सीने पर हमने नियत बांधी। उसके बाद हमने सना पढ़ी, सूरह अल फातिहा, उसके बाद कोई सूरा, फिर हमने रफ़ुल यदैन किया, फिर हम रुकू में गए। रुकू में हमने सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा। उठते वक्त फिर से हमने रफ़ुल यदैन किया। रुकू से उठते वक्त हम पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द और हाथ हम अपने साइड में रख लेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर बोलकर हमें सजदे में जाना है। याद रखें, सजदा 7 हड्डियों पर करना है और सजदे में बैठते वक्त हमें सबसे पहले हाथ ज़मीन पर रखना है। हमारी बहनें क्या करती हैं, पहले आराम से बैठती हैं फिर सजदा करती हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। या फिर पहले घुटने रखती हैं फिर हाथ रखती हैं और सजदा करती हैं। सजदा 7 हड्डियों पर है। पेशानी और नाक ये 1 हड्डी, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। सबसे पहले हमें हाथ जमीन पर रखना है, नाक और पेशानी को जमीन पर लगाना है और हाथों को कांधों के बराबर रखना है। बहुत सी औरतें हाथ ऐसे चिपका कर सजदा करती हैं। ये इस तरह से हमें सजदा नहीं करना। जो हमारी कोहनियां हैं वो पहलू से थोड़ी दूर रखना है और हाथों को बिछाना नहीं है। सजदे में हाथों की उंगलियां मिलाकर रखें और किबला रुख करें। जब हम तकबीर तहरीमा करते हैं और रफ़ुल यदैन करते हैं तो हमारी उंगलियां थोड़ी सी खुली होती हैं, लेकिन सजदे के वक्त जब हम सजदा करें तो हमारी उंगलियां बंद होनी चाहिए और ऐसे बंद करके किबला रुख होनी चाहिए और ज़मीन पर पैर की उंगलियां सिर्फ टच होनी चाहिए। बहुत लोग पैर को पूरा फोल्ड कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है, सिर्फ उंगलियां ज़मीन पर टच होंगी, पूरा पैर नहीं। हदीस में आता है, सजदा करते वक्त सीना और राने ज़मीन से ऊंची रखें और पेट को राने और पिंडलियों से जुदा रखें। लेकिन जब हमारी बहनें सजदा करती हैं तो पेट, राने, सीना सब मिला देती हैं। सजदे में आपको सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर बोलकर सजदे से उठें। सजदों के दरमियान आपको बैठना है और दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। दुआ के बाद अल्लाहु अकबर बोलकर दूसरा सजदा करें। अब 2 रकात होने के बाद आप तशहुद में बैठें तो लेफ्ट लेग यानी उल्टे पैर पर बैठें और राइट फुट यानी कि सीधे पैर को खड़ा रखें और अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद जब आप खड़े हों तो फिर से आप रफ़ुल यदैन करें, यानी हाथ तकबीर तहरीमा की तरह आप उठाएं और उसको सीने पर रखें, जो आपकी तीसरी रकात है, और फिर सूरह अल फातिहा पढ़ें। जिस तरह 2 रकात में रुकू सजदा किया वैसे ही रुकू सजदा तीसरी और आखिरी रकात में होगा। फिर तशाहुद यानी नमाज की आखिरी रकात में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पैर को सीधे पैर की पिंडली से निकालते और कुल्हे पर बैठते, यानी वो हड्डी होती है जिसे हम हिप बोन कहते हैं। तो सीधा पैर वैसे ही रहेगा जैसे पहले तशाहुद में था, राइट फुट खड़ा, लेकिन आखिरी रकात के तशाहुद में उल्टा पैर सीधे पैर की पिंडली से निकलेगा और हिप बोन पर बैठना है। क्योंकि दूसरे तशाहुद में ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो ये पोजीशन कंफर्टेबल होती है, हम आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ते वक्त शहादत की उंगली को उठाएं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, बीच की उंगली को अंगूठे से मिलाकर एक हल्का बनाएं। ठीक है, ये हाथ है, ये समझिए आपका घुटना है और हम ऐसे, ठीक है, ये हल्का बनाकर हमें ऐसे उंगली रखना है।
اور दूसरा तरीका कि हम इसको पूरा बंद कर लें और एक शहादत की उंगली को ऐसे उठाएं। तो आपने ये हल्का बनाया, इसको घुटने पर रखा और अत्तहियात पढ़ते वक्त हल्का सा मूवमेंट करना है, बिल्कुल हल्का सा। बहुत लोग जल्दी जल्दी ऐसे तेज तेज करते हैं, ये नहीं करना, आपको बस हल्का सा मूवमेंट करना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद ये 4 चीज़ें ज़रूर अल्लाह से मांगें, जिसका जिक्र हदीस में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ते थे। ये बहुत छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबी जहन्नम व अज़ाबिल क़ब्री व फ़ितनतिल महया वल ममात व फ़ितनतिल मसीहत दज्जाल, जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और दज्जाल के फितने से। इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी दुआ है, वो आप अल्लाह से कर सकते हैं। फिर आपको राइट साइड सलाम फेरना है, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको सलाम फेरना है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप तस्बीह पढ़िए, फिर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए, हो गई आपकी नमाज। मैंने नमाज का तरीका बहुत अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, नमाज इसी तरह से पढ़िए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और अपनी उम्मत को सिखाई। इस वीडियो को लाजिम शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नमाज़ों को सुधार सकें। इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।